Road trip, say? Road trip eh. Mamamalengke. Say good morning. Good morning everyone. Ikaw nga. Good morning. Eh. Everyone. Oo, isa pa. Everyone. Everyone. Isa pa nga. Good morning everyone. Ikaw nga. Good morning. Everyone. Everyone. Ang galing naman. Thank you, Zane. Today is? Okay. Saan ka pupunta? Where are we going? We're going to Okay. Market. Okay. market. Anong bibili natin sa market? Enjoy. Anong bibili sa market? Ulam. Ulam. Bili tayo ulam? Yes. Wala ka na ulam? Wala na? Yes. Wala na? Yes. Ada. Wala na. Wala na? Wala. Wala na. 100 meters. Is? Turn left on JP Rizal. Pasok ka dyan sa Monday ah. Ang paalala, ang Sanford Cluster o capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Tumaas nga dito, ano? Tumaas nga. I love you more and more and more, more than I can say. Okay, bye-bye. Good night. Opo, lumaki po.